शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः फलश्रदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रिगलं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतर्मधर्मम। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमचं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्या नमः। सीतारामाभ्या नमः। श्रीभूनीलासमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः। केशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः। समस्तपरिवारदेवताभ्यो नमो नमः। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्रीविघ्नेश्वर विश्वक्सेन महागणाधिपति पूजां करिष्ये। तदङ्गम् अपौपस्पृश्य तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये। कलशानि गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रासमाचिताः। मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाचिताः। आयां तदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य विश्वक्सेन महागणपति प्रार्थनं करिष्ये। शमूचीनान्यवेत् त्वरितो वदन्ति स विश्वक्सेनानयं तियोऽस्मान् वेट्टियं च वयं द्विष्मः। स विश्वक्सेनाभिवृषिराहवे तत्पुरुषाय विद्महे वेत्र अस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपवश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्मिन् बिम्बे सपरिवारसमेत विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ॐ भुवः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ॐ स्वः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। सुमुखाय नमः। हेरम्बाय नमः। लम्बोदराय नमः। विकटाय नमः। शूर्पकर्णाय नमः। विघ्नराजाय नमः। गजकर्णकाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। सूत्रवतिनाथाय नमः। वेत्रबाणये नमः। प्रभाकरसमप्रभाय नमः। ऋषिवेशाय नमः। करिवक्त्राय नमः। सपरिवारसमेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्र ॐ धूपम् आग्रापयामि। धूरसि दूर्वदूर्वन्तं दूर्वतं दोऽस्मान् धूर्वदितं दोर्वयं वयं धूर्वामत्वं देवानामासि। धूपमाग्रापयामि। उद्दीप्यस्य जातवेदो भग्नं निरतिं मम पशोगश्चमह्यमावः अजीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः प्रोक्षा परिशिष्टाराहनशोषण प्लावनाभिषोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य सपरिवारसमेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। कदलीफलं निवेदयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरितं
कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि पुनः आचमनीयं समर्पयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः नाना नीराजनं संदर्शयामि अनेध्यानमावाहनादि समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे इन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने शरदृतौ आश्वीजमासे शुक्लपक्षे पौर्णमी शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायां रेवती नक्षत्र संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेय भगवत्कैंकर्य रूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिनः मासे मासे आचरितरीत्याः व्रतपूजाराधनकर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकलक्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिकादिदैविकादिभौतिक नवनवजनिततापत्रयादि समस्तदोषनिवारणसिद्ध्यर्थं दिवमहोत्पाददुःस्वप्नदुःशकनदौर्मनस्य दुश्चिन्तन आगामि सूचित वर्तमान वर्तिष्यमाण सकल दुष्टारिष्टदोषपरिहार सिद्ध्यर्थं श्री रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसादेन सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी कृपाकटाक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं उद्योगेषु उपरि उपरि अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल सन्मंगल शुभफल अवाप्त्यर्थं सर्वेषां श्री सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह पुरस्सर कर्म साद्गुण्य देवता पुरस्सर श्री सत्यनारायण स्वामी देवता कलश स्थापनादि ध्यानमावाहनादि षोडशोपचार पूजाराधनाख्यम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये अप उपस्पृश्य ओम सपरिवार समेत आवाहित सपरिवार विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। पूर्व संकल्पित प्रकारेण श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिनः आराधन कर्मणि नवग्रह पुरस्सर अर्चन कर्म आराधन कर्मणि सर्वेषां भक्तमहाजनानां अस्माकं सहकुटुम्बानां सकलविध जन्मजातकारीत्य गोचाररीत्य दशारीत्य स्थिताः आदित्यादि नवग्रह दोष निवारण सिद्ध्यर्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवशात् नामनक्षत्रे नामराशिवशात् जन्म अनुजन्म त्रिजन्म नक्षत्र संधिवशात् अंतर्दशांतरांतर्दश सूक्ष्मदशा प्राणदशा नक्षत्र स्थिता मार्गे प्राप्त महर्दशायां प्राप्त भुक्तो भुक्तादीना नवानां ग्रहाणां
ये ग्रहाः रिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अतिशय शुभफल अवाप्त्यर्थं दुस्थाने स्थितग्रह सुस्थानफलावाप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह सुस्थानफलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थानफलावाप्त्यर्थम् आदित्यादिनवग्रह क्रूरफलनिवृत्तिद्वार सौम्यफल अवाप्त्यर्थम् आदित्यादिनवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थं सर्वेषाम् आदित्यादिनवग्रह शुभपुण्यफल अवाप्त्यर्थम् आदित्यादिनवग्रदेवता पूजाराधनाख्यम् अद्य करिष्ये। ओम आचार्यमुखेन कारयिष्ये। प्रथमतः सूर्याय नमः। भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। सूर्याय नमः। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्याय नमः। रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तचत्रधपदाकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहाय नमः। भूर्भुवस्सवः। सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चन्द्रग्रहाय नमः। आत्रेयसाय विद्महे रोहिणीशाय धीमहि तन्नच्चन्द्र प्रचोदयात्। दधिशङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चन्द्राय नमः। ओम श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्ध माल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्र रथपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चन्द्रग्रहाय नमः। सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे अध पश्चिमाभिमुखं भूर्भुवस्सवः चन्द्रग्रहाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अतः अंगारकग्रहाय नमः। धर्मराजाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो अंगारक प्रचोदयात्। ओम धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकग्रहाय नमः। ओम अंगारकग्रदेवताभ्यां नमः। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तचत्रधपदाकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य दक्षिणपार्श्वे दक्षिणाभिमुखं भूर्भुवस्सवः कुजग्रहाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अतः बुधग्रहाय नमः। रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। ओम प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः। पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्याम्बरधरं पीताश्वपीतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे पूर्वाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अतः गुरुग्रहाय नमः। ओम आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात्। बृहस्पतये नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ओम कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय
सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। सूर्यग्रहस्य उत्तरपार्श्वे उत्तराभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम अतः शुक्रग्रहाय नमः। भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्न शुक्र प्रचोदयात्। हिमकुंडमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पूर्वाभिमुखं भूर्भुवस्सवः शुक्रग्रहमावाहयामि, ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम शनेश्चराय नमः। छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं मिमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्चरम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्चराय नमः। नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्चरग्रहाय नमः। सूर्यग्रहस्य पश्चिमपार्श्वे पश्चिमाभिमुखं भूर्भुवस्सवः शनेश्चरग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। अथ राहवे नमः। सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो रावः प्रचोदयात्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः। ओम धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राक्ष धूम्रचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः। सूर्यग्रहस्य निवृत्तिभागे तौ दक्षिणाभिमुखं भूर्भुवस्सवः रावग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। अथ केतवे नमः। चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात्। ओम पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमः। चित्तवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतुग्रहाय नमः। भूर्भुवस्सवः केतुग्रहमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि। आदित्यादिनवग्रहमण्डले सपरिवार समेताय दुर्गायै नमः। गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः। उमामहेश्वराभ्या नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। क्षेत्रपालकाय नमः। अभयंकराय नमः। श्रियै नमः। आदित्यादिनवग्रह देवता समेत अष्टदिक्पालकदेवताभ्या नमः। इंद्रादिष्टदिक्पालकदेवताभ्या नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, रत्नसिंहासनं समर्पयामि। हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोर्पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरशुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकां धारयामि। हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। नमः सूर्याय नमः। चन्द्राय नमः। अंगारकाय नमः। ओम बुधाय नमः। गुरवे नमः। शुक्राय नमः।
शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमो नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्या नमः सपरिवार इंद्रादष्टदिक्पालकदेवताभ्या नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तन्दूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासीद् उपमाग्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भक्तिं निरतिं मम पशुकृष्णमह्यमावः जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः पुरतस्थापित कदलीफलं निवेदयामि भूर्भुवस्सुव आदित्यानवग्रदेवताभ्यो नमः कदलीफलम् एतत्सर्वं निवेदयामि ॐ पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरथं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः नीराजनं सन्दर्शयामि Devotees, please repeat. नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम अतः कलशस्थापनं करिष्ये ओम चरणं पवित्रं विदधं पुराणं येन भूतस्तरिदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमरादिन्तरेम भूमिं सम्प्रार्थ्य ओम विष्णारराटपसि विष्णा पृष्ठपसि विष्णा प्रेस्थ विष्णा शूरसि विष्णा ध्रुवपसि वैष्णवपसि टवेत्वा दर्भैः सम्मार्जयेत् ओम गन्धोदकं पूरयित्वा ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो शम्योरभिस्रवन्तुरः गन्धद्वारान्तुराधर्षानित्यपृष्टां करीशिनीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिवोपह्वये श्रियं गोमेनोर्लिप्या रङ्गवल्यादलङ्कृत्या तस्योपरि युवासुवासपरवीत आगात् सपुष्ट्रेयान् यमानः दन्धिरासक्कवयवन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन् वस्त्रम् आच्छाद्य ग्रीष्मो एवन्तवतदान्यपीठं परिकल्प्य ग्रीष्मो एवन्तवतना वसन्ता शरद्वर्चा सुवितन्नो तेषां ऋतूनागं शरदार्द्रानान्निवातये च वभये स्याम रङ्गवल्या धान्यपीठं परिकल्प्य तस्योपरि प्रागुदग्रान् दर्भानास्तीर्य धन्वनागा धन्वना झञ्जयेम धन्वना तीव्र तनुशत्रारभकामुं कृणोति धन्वना सर्वा प्रतिशोचयेम आकलशेष्विति मन्त्रेण कलशं संस्थाप्य आकलशे धावति पवित्रे करिक्रदते ओम आपो वा इत्यभिमन्त्र्य आपो वा इदं सर्वं विश्वभूतान्याप प्राणाव आपपशवापो मृतमापो अन्नमापः सम्राडापो विराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजुगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम शन्नो देवीर्तिमन्त्रेण गन्धोदकं पूरयित्वा शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्ति पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः ओम ऊर्ध्वाग्रं कूर्चं निक्षिप्य एवस्सत्त्वा सवितप्रसवेऽश्विनोरव्यां पूष्णस्ताभ्य ऊर्ध्वाग्रं कूर्चं निक्षिप्य प्रभो यज्ञेश्वरिमन्त्रेण चूतपल्लवां निक्षिप्य प्रभो यज्ञेश देवयन्तोऽर्चन्द्यावान् नमो पृथिवीषद्यै येषां ब्रह्मण्यसामाधिप्राविष्वग्वयन्ति निनो न शाखा आम्रपल्लवान् निक्षिप्य या फलनितिमन्त्रेण नारिकेलफलं निक्षिप्य या फलनेर्या फलापुष्पश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोदास्तानो मञ्चन्वर्गम्मसः अस्मिन् कलशे सपरिवारसमेताय रमादेवी समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामिन् ध्यात्वा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकैकनाथं
मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सपरिवार समेताय श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम भूः ओम भुवः ओघं स्वः ओम भूर्भुवः स्वः रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिन् आवाहयामि ओम ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं मणिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्भैरपि पूजितं सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः भूर्भुवः स्वः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर ऋषयः ऋग्यजस्सामथर्वाणि छन्दागुंसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रां अङ्गुष्ठाभ्या नमः ह्रीं तर्जनीभ्या नमः ह्रूं मध्यमाभ्या नमः ह्रीं अनामिकाभ्या नमः ह्रूं गरिष्ठकाभ्या नमः ह्रःकरतरकरपृष्ठाभ्या नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वोषटे ह्रीं कवचाय हुं ह्रूं नेत्रत्रयाय वोषटे रहस्राय पटु भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोलसरणसरोजादिरूढा कराब्जैः पाशङ्कोदण्डमिक्षूद्भवसिगणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् सर्कपालिं त्रिनयनविलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवति सुखकरी प्राणशक्तिपरा नः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम रां ह्रीं क्रूं क्रों यालालावशसः हंसः सो हंसः श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राणैः उच्छ्वासनिश्वासरूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलशे सुखेन सुखं सिद्धिं तिष्ठन्तु स्वाहा असुनीते पुनरस्मात् स्वस्ति स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु प्राणप्रतिष्ठापना काले यथाशक्ति निवेदनं कुर्यात् कदलीफलं निवेदयामि ओम पूर्व द्वारपालक देवता पूजां च करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारश्रिये नमः ओम चंडाय नमः प्रचंडाय नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः जयाय नमः विजयाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः धातृवे नमः विधातृवे नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि ओम कुर्माधारशक्तिये नमः ओम कूर्मकालाग्ने नमः रामनन्ताय नमः क्षीरोदतये नमः ओम सिंहाय नमः सिंहासनस्याग्ने कोणे कूर्माय नमः नैऋत्यकोणे ज्ञानाय नमः वायुव्यकोणे वैराग्याय नमः ईशान्यकोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशि धर्माय नमः दक्षिणदिशि ज्ञानाय नमः पश्चिमदिशि वैराग्याय नमः उत्तरदिशि अनैश्वर्याय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नालाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः कर्णिकमध्ये संसत्वाय नमः रजसे नमः तं तमसे नमः सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाधिपतये ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः सोममण्डलाधिपतये विष्णवे नमः वन्यमण्डलाय नमः वन्यमण्डलाधिपतये ईश्वराय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः पीठपूजां समर्पयामि इंद्रादि अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरृतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम दिक्पालकपूजां समर्पयामि
ॐ कुसुमाक्षतां गृहीत्वा नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेशा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। पीठं साक्षात् रत्नसिंहासनं समर्पयामि। रत्नसिंहासनार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। ओं नारायण नमस्ते सोनरकार्णवतारक ग्रहाणपाद्यं देवेशा मम सौख्यं विवर्धय। श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। पादारविन्दयोर्पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। ओं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। हस्तयोर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवा सम्यक् आचम्यतां प्रभो श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। ओं दधिक्षेरकृतोपेतं शर्करामदसंयुतं मधुपर्कं ग्रहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह स्नानाङ्गपूर्वे मधुपर्कं निवेदयामि। ओं गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओं आपो इट्टामयो भुवस्तानवूर्जे दधातना महेरनाय चक्षुषे सोपश्चिमतमोरसत्तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमाभवो चक्षयाय जन्मता आपो जनयथा च नः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानाङ्गं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रार्थमक्षरान् समर्पयामि। ब्रह्मविष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रेतां कमलापतिः यज्ञोपवीतं धारयामि। यज्ञोपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि। श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेशा पुराणपुरुषोत्तमा श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओं मतः अक्षतान् आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकां धारयामि। माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मयार्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। पुष्पमालिकान् समर्पयामि। अद्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीरमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अतः पूजाराधनमध्ये अंगपूजा पुष्पपूजा पत्रपूजा अष्टोत्तरशतनामावळि अर्चनपूजाराधनाख्यम् अद्य करिष्ये। प्रथमतः अंगपूजां करिष्ये। सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि। सत्यात्मने नमः गुल्पौ पूजयामि। सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि। सत्यसङ्कल्पाय नमः जिङ्के पूजयामि। सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि। सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि। सत्यसेव्याय नमः जगनं पूजयामि। सत्यपटवे नमः कटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि। ओं सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि। ओं सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि। सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि। सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि। ओं सत्यवक्षाय नमः हस्तौ पूजयामि। ओं सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि। सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि। ओं सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि। ओं सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि। ओं सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि। सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि। ओं सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि। सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि। ओं सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। सर्वाणि अंगानि पूजयामि। अथ पुष्पपूजां करिष्ये। ओं सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि। सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि। सत्यनिधये नमः खल्लारपुष्पं समर्पयामि। सत्यसङ्कल्पाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि। सत्याधीशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि। सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि। सत्यसेव्याय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि। सत्यवर्माय नमः रिवन्तिकापुष्पं समर्पयामि।
सत्यधर्माय नमः माधवी पुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः नित्यमल्लिका पुष्पं समर्पयामि सत्याधीराय नमः गिरिकर्णिका पुष्पं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपत्रं समर्पयामि सत्यविभवाय नमः चम्पकपत्रं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविधपत्राणि समर्पयामि ओम पत्रपूजां समर्पयामि अथ अष्टोत्तरशतनामावलिर्चनपूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यईश्वर्याय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धिदाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपराजनाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः ओम सत्याधीशाय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः सत्यमोघाय नमः सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः सत्यलोके नमः सत्यशुचे नमः ओम सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यशंकराय नमः सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमहिमाय नमः ओम सत्यसुरानन्दाय नमः ओम सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहासनाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यवन्हये नमः ओम सत्यवाजवे नमः ओम सत्यशेखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्यादिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः सत्यघोष्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यदृढाय नमः सत्यभामारताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः ओम श्री महालक्ष्मी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः ओम अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां समर्पयामि ओम धूरसिदूर्वदूर्वन्तं धूर्वदं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासीदुपमाग्रापयामि उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्धन्निररसिं मम पशोगश्चमह्यमावह जीवनं च दिशोरि च दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः प्रोक्षापरिशिष्टादाहनशोषणप्लावनाभिर्विशोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य सवित एव सवितप्रसोवा कृतपक्व अविश्यान्नं पायसाञ्च सशर्करा नानाविधं च नैवेद्यं ये स्वामिं प्रतिगृह्यतां सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं
मयारतानि पक्वानि स्वीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। सपादभक्षमहानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानिं समर्पयामस्तं प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि गण्डोदकमायुक्तं नागवल्लीदलैरथं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। उपचारदीपं दर्शयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः। हम तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं ष्टस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः। त्रायिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जनार्दन। अनन्तकोटिप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरान् समस्तोपचारान् समर्पयामि। चतुर्वेदप्रिया चतुर्वेदमवधार्य ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारमृतदाथामं हरिः ओं हरिः ओं विषयत्वोर्जेत्वा भाजवत्सो भाजवत्स शिवो वत्सविदार्प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ओं हरिः ओं अग्नायाय वीतये गृणानो हव्यदातये हिवोदाचच्च बर्हिषि। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पितये शम्योरभिस्रवन्तु नः। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं कृतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्री सत्यनारायणस्वामी देवता पादार्पणमस्तु। तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुराधातं तद्विप्रासो विपन्नभोजाग्रवागं तस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Devotees chanting with us in the Mahamantram, Mula Mahamantram, Ashtakshari Mantram. Om Namo Narayanaja, 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 Om Namo Narayanaja,
ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ नमो नारायणाय. It is now time to hear Šri Satyanarāyana Katha. So we will begin with chapter 1. Once Shaunak and other 88,000 rishis assembled at the forest called Naimisharanya. They asked Maharishi Suta, who is the narrator of this Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain moksha. Maharishi Suta answered, once Narada Muni asked Lord Mahavishnu the same question. I will tell you what Lord Vishnu told to Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his travels to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past karma. To reduce their sufferings and bring them to moksha, Narada went to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu decorated with Shankha, Chakra, Gata and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the poor and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Narada, why you have come here? Tell me what you want and I will fulfill all your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful karmas. Kindly reveal to me as a way to help them. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can rid of all its sorrows by performing a puja called Satyanarāyana Pooja. When it performed properly, this puja will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and moksha beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, please tell us the detail of the puja that you just mentioned. When to perform and how to perform it and who are all involved in this performance. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a Purnima day in all the months. One must gather all his friends and relatives, perform the puja with devotion. He should offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is completed, he must read Satyanarāyana Katha and distribute the prasad to everyone. When performed in this manner, this puja will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This puja will bring contentment. With this, we complete the first chapter of Satyanarāyana Katha. Bolo Šri Satyanarāyana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Šri Satyanarāyana Bhagavan ki jai. We are now in second chapter. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you about the people who performed the same Satyanarāyana Pooja in the past. Once there lived a poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. He did not have food to eat. He used to wander in search of food every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the hunger. I beg for alms. Sir, can you please show me a way out of this misery? Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grant his wishes and removes all their sorrows. So you should also perform this puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the detail of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately decided to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on one thing, namely the Satyanarayana Pooja. That day he got a lot of money. He brought fruits, milk, curd, honey and all other drivyas as recommended to him. He performed the puja with his relatives and friends. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. On every Purnima day,
he performed this puja and finally attained moksha. In this manner, Maharishi Suta explained the significance of Satyanarayana Pooja. The rishis again addressed Maharishi Suta, "O the Great One, please tell us about others who performed the same puja." Maharishi Suta continued, "One day when the poor Brahmin was observing the Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. He noticed this Brahmin was performing a puja. He asked what the puja was and what good it would bring. The Brahmin replied, 'This is called the Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I have been bestowed with prosperity.' The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja. He also took the prasad that was offered and went his way. With the Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter decided that he would observe this Satyanarayana Puja with whatever material that he is going to make by selling the firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived. He sold firewood and made twice the normal profit. Pleased with this luck, he bought the bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour. He invited his friends and relatives and performed the Satyanarayana Puja. By Lord Satyanarayana's grace, he also acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. With this, we end chapters 2. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear chapter 3. Maharishi Suta continued, "O Rishis, I will tell you yet another story. In the olden days, there lived a wise king by name Alkamukha. He had mastered all his senses and always spoke truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. He saw the king performing some puja and stopped his boat. He got off and addressed the king humbly. 'O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?' The king replied, 'O Sadhu, I have no children. I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana so that I may be blessed with children.' On hearing this, Sadhu spoke humbly, 'O king, please tell me how to perform this puja. I would also like to perform this vrata as I too have no children.' The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy, told his wife about the Satyanarayana Puja he witnessed. Then they decided to perform the Satyanarayana Puja after a child was born. Then by the divine grace, Sadhu's wife Leelavati gave birth to a beautiful daughter. They named the child as Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband about his promise to perform the puja, but Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good and handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and manner. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and angered Lord Satyanarayana. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. At that time, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers chased them. The frightened thieves threw all the valuables they had robbed near Sadhu and on his boat and escaped. Finding the king's treasury near Sadhu and his son-in-law, the king's soldier arrested them and brought them to the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Satyanarayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu also took all their merchandise. Sadhu's wife was also affected by Lord Satyanarayana's curse at his hometown. Some robbers broke into their house and robbed everything. One day, Sadhu's daughter Kalavati was very hungry
and went out in search of food. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. She stayed at that place till the puja was over and took the prasad which was offered to her. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Then Leelavati remembered her husband's promise to perform the same Satyanarayana Puja. Hence, she herself decided to observe the Satyanarayana Vrata. She invited all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana hence was very pleased with Leelavati's prayer. Lord Satyanarayana appeared in King Chandraketu's dream. He ordered the king to release the two merchants from prison as they are not the real thieves. Lord Satyanarayana warned the king that his kingdom, wealth and children would all be destroyed if he failed to release Sadhu and his son-in-law. Next morning, the king told their counselors about his dream. He ordered Sadhu and his son-in-law to be brought before them. Sadhu and son-in-law were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and a lot of gifts, and sent them home. With this, we end chapter 3 of Satyanarayana Katha. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now it's time to hear the 4th chapter. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to still test the Sadhu further. He took the form of a sage with a trident. He appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Sadhu did not realize that the sage was indeed Lord Satyanarayana in disguise. He laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except creepers." The sage replied, "O Sadhu, so be it." The sage then departed and stood by the seashore. Sadhu was horrified when he went into his boat. He saw that the boat was really filled with empty vessels, just as he had falsely told the sage. Sadhu fainted seeing that. He was revived by his son-in-law, who said, "This must be the curse of the sage. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the sage was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the sage said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise again and again." On hearing this, Sadhu realized that the sage was really Lord Satyanarayana and prayed him, "O Lord, even Brahma and other devas cannot understand your form completely. With my limited knowledge, how can I? Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was very pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in his boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed to their homeward. On reaching their hometown, they sent messages to their wives about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Pooja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati was eager to meet her husband. She forgot to take the prasad and rushed to the seashore. This angered Lord Satyanarayana. His Maya caused the ship and her husband to disappear in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. Everyone was wonderstruck and frightened. Sadhu did not know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana Pooja and prayed to the Lord. Satyanarayana was again very pleased with Sadhu's devotion and said, "O Sadhu, your daughter did not took the prasad in a hurry to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return." On hearing this, Kalavati went home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found her husband and the boat were back to safe. Then Sadhu returned home happily. He performed the Satyanarayana Puja every full moon day with his relatives and friends. With the Lord Satyanarayana's grace,
he too enjoyed all the comforts in this world and finally attained moksha. With this, we end the chapter 4 of Satyanarayana Katha. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Let me tell you yet another story of a king named Tungadhvaja who suffered a lot after refusing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, the king was resting under a shady tree. Some cowards were happily performing Satyanarayana Pooja nearby. The king refused the prasad offered by the cowherd. When he reached his palace, he found his kingdom, his 100 sons, and his wealth and everything got vanished. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowards, prayed to Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana again showed his blessings, and the king regained everything he lost earlier. Thus they lived happily and ultimately reached Vaikuntha. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to fulfillment of one's wishes. With this, we end the narration of Maharishi Suta, after which Saunaka and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Please repeat. Namaste Satyadevesh. Namaste Karunakara. Namaste Satyavagisha. Namaste Satyasuprabho. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Vibhum Leelaya Vitatam Vishwam Ena Tasmai Namo Namaha. Shri Rama Devi Sameta Shri Satyanarayana Swamine Namaha. Prarthanam Samarpayami. Om Tadvishno Paramam Badagam Sada Pashyante Surayaha Deveva Chakyurathatam Tadvipraso Vipanya Bhoja Gravagam Tassamindate Vishnoryat Paramam Padam Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimai Tanno Vishnu Prachodayate Mahadevyai cha Vidmahe Vishnu Patni cha Dhimai Tanno Lakshmi Prachodayate. Ramadevi Sameta Shri Satyanarayana Swamine Namaha. Panchamaka Deepam Darshayami. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki.